হুম। হ্যালো এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু কেয়াশের এক্সক্লুসিভ লাইফ। আজকে কিন্তু কোল্ডের লাইফ আমি জানি, আমি আগের দিন আসতে পারিনি ঠিক টাইম, আমি বলেছিলাম টিউসডেতে আসবো, বাট কী হয়েছে কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছি, আর তারপরে আমার আর আসা হয়নি, আর প্রচণ্ড লেট হয়ে গেছে। তো বললাম কি আজকে ফ্রেশ মাইন্ডে সকাল একটু তাড়াতাড়ি করে শুরু করবো লাইফটা দিয়ে, তোমাদের যা যা রিকোয়ারমেন্ট ছিল সেই অনুযায়ী কিন্তু আজকে পুরো সব কিছু গোল্ডের ওপরে আর ডায়মন্ডের ওপরে কিন্তু দেখাবো। হাই দিদি ভাই, হাই এভরিওয়ান, হ্যালো, সো সুইট, হ্যালো হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা? আমি তো খুব ভালো আছি, আর দারুণ লাগছে তোমার, থ্যাংক ইউ সো মাচ, খুব সুন্দর লাগছে। কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি। আজকে দেখবো গোল্ড জুয়েলারিজ, কিন্তু খুব লাইট ওয়েটের মধ্যে কিন্তু অনেক রকমের জুয়েলারিজ দেখাচ্ছি, মানে শুধু মানে বিয়ারি বা বিয়েতে পরার জন্য না, বাট ডেলি ওয়ারেও কিন্তু প্রত্যেক দিনকে পরা যায়, সেরকম কিন্তু অনেক রকমের কিন্তু কালেকশন রেখেছি আজকে। Hi, you didn't reply to my message on WhatsApp. Jayalakshmi Raud, Jayalakshmi, please message me once again. I will just reply to you. I think I have missed your message somehow. ত্রিপুরাতে শোরুম আছে? ত্রিপুরাতে শোরুম নেই, বাট ত্রিপুরাতে তোমরা যদি ত্রিপুরা থেকে অর্ডার করতে চাও তাহলে কিন্তু আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কিন্তু অর্ডার করতেই পারো। তোমার হেয়ার লেন্থটা একটুখানি দেখালে খুব ভালো লাগবে। হেয়ার লেন্থ আমি অন্য দিন দেখিয়ে দেবো, আমি আজকে একমাত্র দিন আমি বসে আজকে লাইফে বসেছি, বসে কথা বলছি। আমি দেখাবো তোমাদের, পরে দেখাবো। ম্যাম সলিটিয়ার দেখাও। হ্যাঁ দেখাচ্ছি, টিকলি দেখাচ্ছি। আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি, অদিতি রয়। হাই, তোমার শাড়িটার প্রাইস আমি বলবো, সব কটার প্রাইস বলবো। কোশ্চেন, হাই, গ্লাস চুরের প্রাইসটা, ওকে, গ্লাস চুরের প্রচুর কালেকশন নতুন এসেছে, সেটা তোমাদেরকে বলবো, কেন অনেক দিন তো তোমরা বলছিলে গ্লাস চুর দেখাতে, অ্যান্ড গ্লাস চুরের কালেকশনটা জাস্ট ভালো ভালো কালেকশন এসেছে। গিনি রিং দেখাও। গিনি রিং, হ্যাঁ দেখাচ্ছি। তুমি বাংলাতে বললেই বেশি সুন্দর লাগে দেখতে। প্লিজ চৌকার দেখাও না, লাইট ওয়েটের মধ্যে। তুমি যেই পরে আছো সেগুলো খুবই সুন্দর। মান্তাসাটা দেখাবে। আমি আজকে কিন্তু তোমাদের ফেভারিট সবার মান্তাসা পরেছি, অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ গ্লাস শু, সেটা তোমরা অনেক দিন ধরে আমাকে দেখার জন্য বলেছো। গলার হারটা, ওকে, আমি সবকটা তোমাদের ইন্ডিভিজুয়ালি দেখাতে মানে শুরু করি বা বলি তোমাদের। তোমার ভীষণ বিউটিফুল লাগছে, থ্যাংক ইউ। বলছি তোমার লং হারটার প্রাইস কত? আমার লং হারটা আমি বলছি, সবকটার বলছি। সো এটা ঘুরিয়ে নিই তার আগে। তুমি ফিঙ্গারিং 1.5 গ্রাম থেকে 2 গ্রামসের মধ্যে ফিঙ্গারিং, ওই ঘুরিয়ে নাও। সো প্রথমে যেটা আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, সো আগে গলারটা থেকে শুরু করি। ওকে, গলারটা যদি বলি, গলার আমি যে নেকলেসটা পরেছি এটা রাফলি হচ্ছে 20 গ্রামসের মধ্যে পড়ছে, অ্যান্ড অ্যাপ্রক্স 20 গ্রামস, অ্যান্ড এটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইক 1,16,000 হচ্ছে এই গলার নেকলেসটা। খুব সুন্দর নেকলেস, সিঙ্গল ইন্ডিভিজুয়ালিও যদি শুধু নেকলেসটা পরো তাতেও কিন্তু খুব ভালো লাগবে দেখতে, কারণ অনেক রকমের কিন্তু কাজ করা আছে। তারপরে যে লং নেকলেসটা পরেছি, এটা হচ্ছে লং নেকলেসটা, এর মধ্যে দেখো ডিজাইনটা, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ওই ডিজাইনার হার সেরম। এটার ওয়েট হচ্ছে, এটা লিখেছো? হ্যাঁ, এই হারটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্স হচ্ছে 60 গ্রামসের মধ্যে পড়ছে। সো 60 গ্রামসের মধ্যে পুরো বড় সিঙ্গেল হারটা, অ্যান্ড এটা অ্যাপ্রক্স প্রাইস হচ্ছে 3,52,000 হচ্ছে এই বড় নেকলেসটার প্রাইস পড়ছে। তো খুব সুন্দর, দেখো প্রত্যেকটার পার্টে আলাদা আলাদাভাবে কিন্তু কাজ করা আছে। এখানে এক রকমের ডিজাইন, এখানে ডিজাইন আছে এক রকমের, এদিকে আলাদা ডিজাইন, এখানে আলাদা ডিজাইন, খুব সুন্দরভাবে কিন্তু পুরো কাজটা যাচ্ছে। তারপরে হচ্ছে আমার গ্লাস চুর, এই যে এটা দেখো মিনে করা গ্লাস চুর আছে, এখানে হচ্ছে গ্লাস চুর, কঙ্কন, দুদিকে কঙ্কন আর মাঝখানে গ্লাস চুরের মতন ডিজাইন। তারপর এখানে হচ্ছে পুরোটাই মিনে করা, দেখো পিকক মোটিফে মিনে করা আছে।
সো এইটারও ওয়েট হচ্ছে অ্যাপ্রক্স 66 গ্রামস হচ্ছে অ্যাপ্রক্স ওয়েট এটার। অ্যান্ড এটার যেটা প্রাইস হচ্ছে সেটা হচ্ছে 3,83,000 হচ্ছে এই গ্লাস জুটটার প্রাইস। এটা একটুখানি আমাকে করে, তোমরা কি কমেন্ট করছো সেটা আমাকে দাঁড়াও আমি দেখিনি, একবার দেখে তোমাদের বলতে শুরু করি। হ্যাঁ পিন করে দিয়েছে, ডিজাইন আছে একরকম। এদিকে ফিঙ্গার রিংটা দেখাও না তো। টুডে 10 গ্রামের প্রাইস, আজকের প্রাইসটা হচ্ছে 4,725 পার গ্রাম। তো ওটা ইন্টু 10, সো দ্যাট ইজ 47,250 রুপিস 10 গ্রামসের প্রাইস পড়ছে। নোজ ফ্লোরিং দেখাবে প্লিজ। সিঙ্গেল লেয়ারে সীতাহার দেখাও না 20 গ্রামসের মধ্যে। সিঙ্গেল লেয়ারে সীতাহার আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। তাছাড়াও আমি যেটা আরেকটা জিনিস হচ্ছে মান্তাসার মধ্যে আমি যেটা পরে আছি সেটাও তোমরা অনেকক্ষণ ধরে জিজ্ঞেস করছিলে। এটা হচ্ছে একটা মান্তাসা ডিজাইন। এটার ওয়েট হচ্ছে, মান্তাসাটা ওয়েট হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইক 14 গ্রামসের মধ্যে পড়ছে, অ্যাপ্রক্স 14 গ্রামস। অ্যান্ড এটার প্রাইস হচ্ছে 83,000 হচ্ছে মান্তাসাটার প্রাইস পড়ছে। আর হাতে কিন্তু অনেক রকমের রিংস পড়ছে, এগুলো একটু পরেই বলবো। সো এইটা কিন্তু একটা খুব সুন্দর রিং আছে, খুব লাইট ওয়েটের মধ্যে 3টে ফ্লাওয়ার ডিজাইন করা। সো এটার ওয়েট হচ্ছে কাইন্ড অফ 2.4। সো এখানে 2 গ্রামসের মধ্যে একজন রিং দেখাতে বলছিল, এটা হচ্ছে 2.4 গ্রামসের মধ্যে এই রিংটা পড়ছে। আর এটার অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়বে হচ্ছে 14,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়বে। তোমাদের বুকিংয়ের প্রসিডিওর একবার রিমাইন্ডার দিয়ে দিই, সেটা হচ্ছে তোমরা এসে তো শপিং করতেই পারবে। আমাদের শোরুমটা আছে হচ্ছে কালীঘাটে, কালীঘাট ট্রাম ডিপোর অপোজিটে হচ্ছে কেয়ারশেড এক্সক্লুসিভের শোরুম। অ্যাড্রেস হচ্ছে 116A SP মুখার্জি রোড, কলকাতা 26। আর যদি এরমভাবে যদি এসে না করতে পারো, দূরে থাকো, তাহলে তো অসুবিধা নেই, তাহলে কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে কিন্তু ডেলিভারি শুরু হয়ে গেছে। সো তোমরা যেখানে ইন্ডিয়ার মধ্যে থাকো সেখান থেকে কিন্তু আমরা ডেলিভারি করে দিতে পারবো। সো সেটার জন্য বুকিং প্রসিডিওরটা হচ্ছে, যেগুলো পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, স্ক্রিনশট নেওয়ার পরে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেন্ড করে দাও। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেখো ডিসক্রিপশন বক্সে লেখা আছে, কমেন্টের ওখানে পিন করা আছে, নাহলে মাঝে সাঝে তোমাদেরকে দেখিয়েই দেবো নাম্বারটা। মঙ্গলসূত্রর ডিজাইনসের মধ্যে আমি কয়েকটা তোমাদের অপশনস দেখাবো। খুব সুন্দর সুন্দর ডিজাইনসের মধ্যে মঙ্গলসূত্র আছে, কিন্তু হ্যাঁ সেটা দেখাবো। তার আগে আমি যেটা দেখাচ্ছি এটা খুব সুন্দর সীতাহার। সীতাহারের এটা দেখে নিয়েছো? হ্যাঁ, একজন 20 গ্রামসের মধ্যে বলেছিল সীতাহার দেখাতে। এইটা হচ্ছে সীতাহারটা, দেখো এইভাবে আসছে সীতাহারটা। এটা উইদিন 20 গ্রামসের মধ্যে পড়ছে। সো এটার প্রাইস হচ্ছে 1,12,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস। এটা কিন্তু ডাবল লেয়ারে সীতার আছে, সিঙ্গেল লেয়ারের মধ্যে আরেকটা লাইট ওয়েটের মধ্যে আছে না। সো এই দেখো এটা পুরোটাই এইভাবে কিন্তু কাজটা যাচ্ছে। হ্যাঁ দেখো খুব সুন্দরভাবে কাজটা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ডাবল লেয়ারের মধ্যে সীতাহারটা পড়ছে। এটার অ্যাপ্রক্স হচ্ছে 20 গ্রামসের উইদিন 20 গ্রামস। আর এটা প্রাইস হচ্ছে 1,12,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস। সো এটা আমি তুলে দেখাচ্ছি বলে, বাট এটা অনেকটাই কিন্তু লেন্থটাতে আসছে। So this is the Sitahar which I'm showing you. So this is within 20 grams and इसका जो price आ रहा है that is 1,12,000 is the price of the Sitahar. Single layer का एक Sitahar आप लोग देखना चाहते थे नेकलेस में। So ये भी हाँ, ये वाला जो आ रहा है थोड़ा आई थिंक सर 20 ग्राम से हल्का सा 22 ग्राम्स में आ रहा है। एंड इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज़ 1,40,000 इज़ द प्राइस ऑफ दिस Sitahar। सो काइंड ऑफ लाइक 20-24 ग्राम्स के अंदर ये वाला सीताहार है। सो इसका प्राइस इज 1,40,000 इज द प्राइस ऑफ दिस सीताहार। एंड यहाँ पे डिज़ाइन आप लोगों को क्लोजली दिखा देती हूँ मेरे हाथ के ऊपर। सो दिस इज द डिज़ाइन। पैट নোয়া দেবে তোমাকে।
ईयरिंग का प्राइस, हाँ ईयरिंग का प्राइस मैंने बोलना भूल गया। सो दिस इज़ द ईयरिंग। ये देखिए कान वाला जिन लोगों को देखना था, ये कान वाला के एक डिज़ाइन में आ रहा है, बहुत सुंदर एक स्क्वायर डिज़ाइन में ये वाला ईयरिंग्स है। एंड इसका जो वेट आ रहा है दैट इज़ अप्रॉक्स 10 ग्राम्स इज़ द वेट ऑफ दिस ईयरिंग। बहुत बड़ा, खाली अगर आप लोग ईयरिंग्स पहने वो भी बहुत देखने में बहुत सुंदर लगेगा। एंड ये देखिए पर ईयरिंग तो पार्टी से ओके पर पीस सॉरी इसका वेट आ रहा है, दोनों पैर में इसका ईयरिंग का पैरिंग नहीं भी ईयरिंग था। सो इसका जो वेट आ रहा है दैट इज अप्रॉक्स 20 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस ईयरिंग्स एंड द प्राइस इज 1,13,000 इज द प्राइस ऑफ दिस ईयरिंग। एंड ये देखिए अगर ईयरिंग्स आप लोगों को सिंगल भी पहनना है इसके लिए कि बहुत सुंदर ये ईयरिंग्स है, खाली मीन्स नेक में कुछ नहीं पहने, खाली ईयरिंग्स पहने उसमें भी ये वाला ईयरिंग्स देखने में बहुत सुंदर लगेगा। So 1,13,000 is the price of this earrings. Okay, আমাকে একটু এই নোয়াগুলো দাও না। তোমার फुल रिंगটার प्राइस কত? सो ये हाथ में जो रिंग्स पहनी हुई है बहुत सारे डिज़ाइन का है। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिज़ाइन, दिस इज़ अम्ब्रेला मोटिव, अम्ब्रेला रिंग बोलते हैं इसको। सो ये फ्लावर डिज़ाइन में पूरा किया हुआ है एंड इसका जो वेट आ रहा है दैट इज़ अप्रॉक्स 7 grams is the weight of this one and the price is 40,000 is the price. So the next ring which I'm showing you is this one. This is the motif of a shell, शंको मोटिफ है। देखो इन मध्य किंतु मीना करा है, इसके अंदर देख सकते हैं मीना किया हुआ है एंड इसका वेट जो है दैट इज़ अप्रॉक्स लाइक 9 grams अप्रॉक्स वेट है इसका and the price is 50,000 is the price of this ring. यहाँ पे एक और रिंग है थोड़ा लंबा साइज़ का, इसका जो वेट आ रहा है दैट इज़ 3 and 4 grams अप्रॉक्स 4 grams है। हाँ 4 grams and এটার প্রাইস হচ্ছে 21,000 হচ্ছে এই রিংটার প্রাইস। টপ দেখাও, পল নেকলেস দেখাও। হ্যাঁ শাঁখা পলার মধ্যে আমি প্রত্যেক দিনকে আমি তোমাদের বলি কি খুব অনেকগুলো পলা শাঁখার ডিজাইন দেখাবো, সেগুলো আর লাস্ট পর্যন্ত দেখানো হয় না, আছে কিন্তু সেইগুলো কিন্তু আমি তোমাদের। सो द फर्स्ट पॉला डिज़ाइन विच आई एम शोइंग इज दिस वन। तो सॉरी नोआ का पहले वाला जो डिज़ाइन दिखा रही है ये वाला देखिए, ये हाफ कवर्ड चैनल नोआ में आते एंड ये डिज़ाइन आ रहे देखिए ऑल ओवर ऐसे ही काम जा रहे। इसका जो प्राइस जो है दैट इज़ 9,500 इज़ द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस नोआ। ये डेली वेयर के लिए बहुत सुंदर है एंड ऐसे ही कुछ डिज़ाइंस दिखा दे रही हूँ डेली वेयर के लिए नोआ का। सो दिस इज़ अनदर वन। इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज़ 8,800 इज़ द अप्रॉक्स प्राइस। মঙ্গলসূত্র ব্রেসলেট আমাকে দেখাবে তো, অনেক দিন ধরে বলছে আমার দেখানো হয়নি। এটা হচ্ছে দেখো আরেকটা আছে নোয়া, এইটা কিন্তু প্রত্যেকটা হচ্ছে 2 grams के मध्य। सो ये सब जो नोआ दिखा रही है सब 2 grams के अंदर विद इन वेट आ रहा है एंड इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज़ 8,500 इससे अप्रॉक्स वेट। सो इसका बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन में आप लोगों को मिल जाएंगे, सभी 2 grams के अंदर इसका वेट आ रहा है। ये चैनल नोआ बोलते हैं इसको। सो दिस इज़ अनदर वन डिज़ाइन। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट अप्रॉक्स वेट इज़ 8,500 800 ऐसे ही अप्रॉक्स वेट आ रहा है। I want to book this Noah. So if you want to book this Noah, take the screenshot and send it to our WhatsApp number. Our WhatsApp number is given in the description above or it's pinned in the comment below. চোকার দেখাও না, চোকার দেখাও দিদি। নোয়াটার কত গ্রাম? নোয়াটার গ্রাম হচ্ছে যেমন এইটার অ্যাপ্রক্স গ্রামস হচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি 1.6 আছে, এটা 1.6 এর মতন আছে অ্যাপ্রক্স বলছি, 1.4 আছে, এটা 1.4 এর মধ্যে। সো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কিন্তু ওয়েট আছে। উইদিন 2 গ্রামসের মধ্যে আমি কিন্তু নোয়াগুলো দেখাচ্ছি এখন।
অ্যান্ড প্রত্যেকটাতেই আমাদের কিন্তু হলমার্ক থাকে। सो हम लोग का जो भी ज्वेलरीज है सबके अंदर 916 नंबर मीन्स दैट इज़ 22 कैरेट हॉलमार्क रहते हैं एंड एज वेल एज HUID कोड रहते हैं। HUID कोड इज़ अ 6 डिजिट कोड एंड दैट इज़ लाइक वो अगर आप लोग सर्च करें दैट इज़ पूरा डिटेल्स रहते हैं ज्वेलरी के ऊपर। एंड HUID कोड कैसे दिखते हैं वो भी आप लोगों को दिखा दूँगी। इन हल्के में एक चोकर दिखा रही हूँ, इसके पहले मैं इसका HUID कोड दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसका HUID कोड। सो दिस इज़ द हॉलमार्क। यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे हॉलमार्क दिखेंगे आप लोगों को। तो फर्स्ट इज़ द हॉलमार्क एंड देन देयर इज़ अ 6 डिजिट कोड दैट इज़ HUID कोड। एंड दिस इज़ द चोकर, लाइट वेट चोकर। मैं अभी जो चोकर दिखाने के लिए बोल रहे थे। सो दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट 15 ग्राम्स के अंदर ये वाला चोकर आ रहा है 90,000 में ये चोकर। सो ये पहनने के बाद आप लोगों को ऐसा ये वाला चोकर दिखेंगे। 90,000 इज द प्राइस ऑफ दिस चोकर। ঠিক আছে তুমি ব্যাকা ধরেছো। সো দ্য প্রাইস অফ দিস চোকার ইজ 90,000। এই চোকারটার প্রাইস হচ্ছে 90,000 আর এটা অ্যাপ্রক্স 16 গ্রামসের মধ্যে হচ্ছে এই চোকারটা ওয়েট হবে। সো এইটাতে একটা লাইট ওয়েট দেখালাম। ককটেল रिंगটা দেখাও না, এই যে আমার হাতে ককটেল रिंगটা। कैन यू शो सम गोल्ड एंड सिंपल रिंग्स? डेली वेयर के लिए सिंपल डायमंड रिंग्स मैं दिखाने वाली हूँ, बट थोड़ा वेट कीजिए, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। सो द प्राइस ऑफ दिस वन इज़ 40,000 दिस कॉकटेल रिंग। अभी जो दिखाऊंगी दैट इज़ पॉला दिखाऊंगी आप लोगों को। पॉला में बहुत सारे पॉला का डिज़ाइन आए। सो फर्स्ट इज़ द ब्रेसलेट पॉला जो दिखा এটা যে কোনো একটা দাও না ব্রেসলেট পলার মধ্যে। ইয়ারিংটা দাও, ইয়ারিংটা দেখাও না 30K এর মধ্যে। ओके जो इयरिंग दिस इज जो मैं पहनी हूँ दिस इज ऑलमोस्ट 20 ग्राम्स एंड द प्राइस ऑफ दिस इयरिंग्स इज 1,13,000 इज अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस इयरिंग। हाँ हल्का इयरिंग्स में भी मैं दिखाने वाली हूँ, थोड़ा वेट कीजिए मैं दिखाऊँ। सो द फर्स्ट पॉला जो दिखा रही हूँ पॉला ब्रेसलेट में आ रहा है ये वाला। ये देखिए ऐसे डिज़ाइन। सो डिज़ाइनটা দেখতে হচ্ছে খুবই সুন্দর এটা। सो ऑल ओवर यहाँ ऐसे डिज़ाइन आने वाले हैं। एंड द प्राइस पर पीस इस ये पॉला ब्रेसलेट का प्राइस आ रहा है दैट इज़ 13,600 इज़ द प्राइस ऑफ द पर पीस पॉला ब्रेसलेट। सो दोनों एक साथ मिला के वो दैट इज़ होगा दैट इज़ 27,200 इज़ द अप्रॉक्स प्राइस। अगर दोनों एक साथ ले रहे तो दैट इज़ 27,200 और इंडिविजुअली ले रहे तो दैट इज़ 13,600 इज़ द प्राइस ऑफ दिस पॉला ब्रेसलेट। ये एक्चुअली बहुत सुंदर लगेगा, पूरा ब्रेसलेट के जैसे भी देख सकते हैं। अगर नॉर्मल ड्रेस के डेली वेयर में पहनने से बैंगल के जैसे भी पहन सकते हैं। इसका एक और डिज़ाइन दिखा रही हूँ। सो दिस इज़ अनदर डिज़ाइन। आज रेटটা কত? আজকে রেটটা হচ্ছে 4,725 হচ্ছে আজকে গোল্ড রেট, পার গ্রাম গোল্ড রেট হচ্ছে 4,725। অ্যান্ড এটা যেটা দেখাচ্ছি হচ্ছে পলা ব্রেসলেটের ওপরে। সো তো এইটারও আমি ইন্ডিভিজুয়ালি প্রাইস বলে দিচ্ছি। এটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস হচ্ছে 16,600 হচ্ছে इंडिविजुअली ब्रेसलेटेड प्राइस। सो इंडिविजुअल ब्रेसलेट जिन लोग लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस आएंगे 16,600। আমাকে ওই পলার শাঁখাটা একসাথে ওটা। सो ये देख सकते हैं बहुत सुंदर इसका डिज़ाइन आ रहा है। মানতাসাটা একটু দেখাবে, ব্রেসলেট দেখাবো না? ওকে ব্রেসলেট দেখাবো তোমাদের, কিন্তু তার আগে এই গ্লাস শ্যুটটা তোমরা একবার দেখতে চাইছিলে। এটা হচ্ছে গ্লাস শ্যুটটা। এটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 3,83,000 इज़ द प्राइस ऑफ दिस ग्लास शूट। एंड यहाँ पे देख सकते बहुत सुंदर डिज़ाइन किया हुआ है, साइड में ऐसे खारू जैसे डिज़ाइन है। एंड यहाँ पे मीना किया हुआ है, पिकॉक मोटिव मीना किया हुआ है।
एंड मेरे ये वाला हाथ में देखिए मानताशा है, and the price of this mantasha is 83,000 is the price of this mantasha. This is approx 14 grams is the इसका weight आ रहा है. Full ring टा, full ring टा হচ্ছে কোনটা জানো? আমি ওর নাম ভুলে, ring. so এটা হচ্ছে full ring, আমি নিজে confused হই. So this is the full ring. And इसका जो प्राइस आ रहा है that is 21,000 is the price of this full ring. That is इसका weight आएगा approx 4 grams is the approx weight of this full ring. পলাটা 27,000 ইনক্লুডিং জিএসটি অ্যান্ড মেকিং চার্জেস। হ্যাঁ আমি ইনক্লুডিং জিএসটি অ্যান্ড মেকিং চার্জেস বলছি, বাট এটা অ্যাপ্রক্স প্রাইস বলছি কেন একটুখানি গ্রামের তো তফাৎটা আছেই, মানে আমি এক্স্যাক্ট গ্রামটা করতে গেলে তো টাইম লাগবে তুমি এখন করতে, তোমাদেরকে অ্যাপ্রক্স প্রাইসটা আমি বলছি। প্রত্যেক দিন না তার উপরে গোল্ডের প্রাইসটা চেঞ্জ হয়, তো সেই অনুযায়ী তোমাদের প্রাইসটাও হালকা কম বেশি চেঞ্জ হবে। সো এইটা নেক্সট পলার যেটা দেখাচ্ছি ইজ দিস ওয়ান। সো যদি এখনই তোমরা বুকিং করতে চাও তাহলে আমি ঠিকঠাক করে তোমাদেরকে প্রাইসটা বলতে পারবো, বা তোমাদেরকে যদি হোয়াটসঅ্যাপ করো তাহলে প্রাইসটা বলতে পারবো। সো দিস ইজ अनदर पॉला विच आई एम ब्रेसलेट विच आई एम शोइंग यू, बैंगल। ऐसा चूड़ी भी ये वाला पहन सकते हैं, बहुत सुंदर दिख रहा है। ऑल ओवर ऐसे काम किया हुआ, देखिए जाली वर्क जैसे ऑल ओवर काम किया हुआ है यहाँ पे। হ্যাঁ এটার প্রাইস পড়ছে 20,500 পার পিস, এটার প্রাইস পড়ছে। অ্যান্ড দুটো একসাথে হলে হচ্ছে 20,500 इंडिविजुअली ये बैंगल का प्राइस आ रहा है, और अगर दोनों एक साथ ले रहे दैट इज़ 41,000 इज़ द प्राइस ऑफ, वो दोनों एक साथ अगर ले रहे ये पॉला बैंगल का। और एक बहुत सुंदर डिज़ाइन दिखा रही हूँ, नॉर्मली शाका और पॉला एक साथ मिला के एक डिज़ाइन बनाया है हम लोगों ने। सो पॉला इज़ द बेस, सो दिस इज़ द डिज़ाइन, यहाँ पे देख सकते हैं पॉला यहाँ पे पूरा डिज़ाइन का बेस किया हुआ है, एंड उसके ऊपर जो शाका का डिज़ाइन होते हैं वो ऐसे कटवर्क करके हम लोग लगाए। सो ये बहुत सुंदर, एक अगर ये एक ही पहने तो दोनों का काम हो जाएगा। তোমাদের একটা পরলেই কিন্তু দুটোর কাজটা হয়ে যাবে, পুরো শাঁকা পলা দুটোই কিন্তু একসাথেই ডিজাইনটা করা হয়েছে। অ্যান্ড পুরো দেখো ব্যাঙ্গেলটাতে এইভাবেই ডিজাইনটা যাচ্ছে। এইটার অ্যাপ্রক্স এটার ইন্ডিভিজুয়ালি এটার প্রাইস হচ্ছে 14,500 হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস এটা। সো একসাথে নিলে অবভিয়াসলি একসাথে নেবে, তো ওটা হচ্ছে 29,000 ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস শাঁকা পলা ব্যাঙ্গল। 29,000 is the price of this Shaka Pola. Full cover নোয়া দেখাবে? হোয়াটসঅ্যাপ করেছি, প্লিজ রিপ্লাই করুন না। মণি মুখার্জি আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপে রিপ্লাই করে সে আমাকে হেল্প করছে, তো আফটার লাইভটা শেষ হয়ে গেলে তোমাকে কিন্তু আনসার করে দেবে, একটুখানি ওয়েট করো তোমাদেরকে আনসার করে দেবে। সো শাঁকা পলার ডিজাইনটা যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে 49, এটার প্রাইস হচ্ছে 29,000 পেয়ার হচ্ছে এই শাঁকা পলারটার ডিজাইনটা প্রাইস পড়ছে। সো দিস ইজ দ্য ডিজাইন। এটা কেমন হয়েছে সেটা আমাকে বলে জানো, এটা খুব সুন্দর, আমার তো খুব সুন্দর লেগেছে, মানে একটা পরলে দুটো কাজই হয়ে যাবে। সো तुम लोगों को कैसे लगा है वो मुझे एक बार बताएं। এই ফুল আংটিটার প্রাইস হচ্ছে 21,000। তুমি যেটা পরেছো নেকলেস, सो मैं जो नेकलेस पहनी हूँ, सो दिस इज द वन ऑफ द नेकलेस विच आई एम वेयरिंग, एंड इसका जो अप्रोक्स वेट आने वाला है दैट इज ऑलमोस्ट 20 ग्राम्स, एंड द प्राइस इज 1,16,000 इज द प्राइस, अप्रोक्स प्राइस ऑफ दिस। ওটা আমি কিন্তু সরি ওটা অ্যাপ্রক্স প্রাইস বলেছি। सो इधर प्राइस होच्छे जेटा 1,16,000 इज द प्राइस ऑफ दिस नेकलेस। एंड इसके बाद जो मैं बड़ा वाला नेकलेस पहनी हुई हूँ, सो यहाँ पे देख सकते हर एक पार्ट में डिफरेंट काम आ रहे हैं। इसका जो वेट आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 60 ग्राम्स, इससे ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 60 ग्राम इज द वेट ऑफ दिस नेकलेस, लंबा वाला जो नेकलेस। एंड इसका जो प्राइस आएंगे दैट इज 3,52,000 इज द प्राइस ऑफ दिस लॉन्ग नेकलेस। শাঁখার ডিজাইন তোমাদের কয়েকটা দেখাচ্ছি, পেয়ারে দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর ফিশ ডিজাইনের ওপর এই শাঁখাটা। সো তো ফার্স্ট শাঁখাটা যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই ফিশ ডিজাইনের ওপরে। এটা হচ্ছে শাঁখাটা, fish. So the price of this shaka is 39,400 is the price of this shaka. Diamond nose pin, PPL diamond nose pin हम लोग का जो शुरू होते हैं that is like কত থেকে শুরু করে diamond nose pin 2500 से हम लोगों डायमंड का नोज पिन शुरू होते हैं। सो मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को डिज़ाइन, बट थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ी देर बाद में मैं दिखा रही हूँ। पहले थोड़ा शाखा वाला दिखा दी थी, उसके बाद नोज पिन और बाकी का डिज़ाइन में दिखाऊंगी। बड़ा साइजे गोल्ड नोज पिन দেখাও না আমি, বড় সাইজের নোজ গোল্ড পিন হয়ে যাবে তোমাদের দেখাচ্ছি। পরে আরেকটা শাখার ডিज़ाइन দেখাই, चैनल शाखा का एक डिज़ाइन दिखाती हूँ। सिंगल चैनल में ये शाखा आ रहा है। सो दिस इज द शाखा, देखिए पूरा शाखा में ऐसे ही डिज़ाइन जा रहे हैं। एंड इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज, এটার প্রাইসটা একটুখানি আমাকে বলো। আচ্ছা এবার আমরা একটু অন্য জিনিস দেখাই, তারপর আবার পরে শাখা পলা দেখাই। আমার কমেন্টটা পাও, মৌসুমি গোয়া কি বলেছো একটুখানি আরেকবার বলো না, তোমার কমেন্টটা মিস হয়ে গেছে। তোমার ইয়ারিংটা আরেকবার দেখাও না, কত ওয়েট দামটা বলো। আমি বলছি এইটা প্রাইস হচ্ছে 12,500 ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস শাখা। अच्छा तो इयरिंगটা একটা ছোট ভার্সন। ओके मैं जो इयरिंग पहनी हुई हूँ दिस इज द इयरिंग, इसका जो अप्रॉक्स वेट आ रहा है दैट इज 20 ग्राम इज द अप्रॉक्स वेट। एंड इसका जो प्राइस आ रहा है लाइक 1,13,000 इज द प्राइस ऑफ दिस इयरिंग। দেখা যাচ্ছে না চুল? इसका ऐसे इयरिंग्स का लाइटर वर्जन का भी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सो पहले एक झुमका दिखा देती है, एक बहुत सुंदर झुमका है। एक झुमकाটা দাও না, এটা 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 এদিকে এটা এদিকে এটা ঝুমকোটা লেফট হ্যান্ডে টাইতে फ्लावर মতনটা কি আছে लेफ्ट হ্যান্ডে। ओके लेफ्ट हैंड में मैं जो रिंग पहनी हूँ दिस इज़ द रिंग। देखिए 3 फ्लावर लेके ये वाला रिंग हो रहा है, ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया है कि बहुत क्यूट दिख रहा है। रिंग डेली वेयर के लिए बहुत सुंदर है। सो इसका अप्रॉक्स वेट जो आ रहा है दैट इज़ 3 ग्राम्स लाइक 2.43 2.53 ऐसे वेट आ रहे हैं। इसका प्राइस इज़ 14,000 इज़ द प्राइस ऑफ दिस रिंग। एंड ये बहुत सुंदर बहुत क्यूट डिज़ाइन है, डेली वेयर के लिए भी बहुत सुंदर है। दिस इज़ अनदर किंग रिंग में जो पहनी हुई, देखिए शंको डिज़ाइन का शेल डिज़ाइन का ये वाला डिज़ाइन है। एंड इसके ऊपर मीना किया हुआ भी है। আমার হিন্দিটা আরও বাজে হয়ে গেছে। সো এটা দেখো খুব সুন্দর, দেখো শঙ্খ ডিজাইনের ওপরে মিনা করা আছে। অ্যান্ড এটার যেটা প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 50,000 হচ্ছে এই রিংটার প্রাইস। আমাকে একটুখানি এ দেবে তো, চোকার দেবে তো আমাকে। চোকার আমি তোমাদের দেখাবো, কিন্তু তার আগে কয়েকটা আমি ইয়ারিংস দেখিয়ে দিই। ইয়ারিংসে খুব সুন্দর ডিজাইনসের কালেকশনসগুলো এসেছে আমাদের। So the first earring which I'm showing is a jhumka. Okay. So this is the earring. আমি আগে একটুখানি হাতে ই করে নিই। So this is the earring. দেখো খুব সুন্দর দেখতে। আর এটার যেটা অ্যাপ্রক্স ওয়েট পড়ছে এটার ঝুমকাটার, এটা কি ইন্ডিভিজুয়ালি? হ্যাঁ। সো 96,000 হচ্ছে এই ঝুমকোটার প্রাইস পড়ছে। অ্যান্ড এটার যেটা ওয়েট হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইক 16 গ্রামসের মতন অলমোস্ট ওয়েট পড়ছে। 96,000 ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস ঝুমকা। খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু এটা। দিদি আমি ফ্লাওয়ার ডিজাইনের
দাও একটা কি বললাম, বাংলাদেশে ডেলিভারি হয়, বাংলাদেশে এখনও ডেলিভারি শুরু হয়নি গো, আমাদের খুব তাড়াতাড়ি বাংলাদেশে ডেলিভারি শুরু হবে। কি হয় কি, ইন্টারন্যাশনাল ডেলিভারিতে অনেক রকমের কাস্টমস থাকে, কাস্টম ডিউটি অ্যান্ড অনেক রুলস থাকে, তো সেগুলোই একটুখানি ক্লারিফাই হয়ে যায়, তারপরে আমরা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ডেলিভারি শুরু হয়ে যাবে। আমাদের যেটা এখনও হয়েছে কিন্তু উইদিন ইন্ডিয়া আমাদের কিন্তু ডেলিভারি শুরু হয়েছে। সো উইদিন ইন্ডিয়া যে কোনো জায়গা থেকে কিন্তু তোমরা অর্ডার করতে পারো। অ্যান্ড অর্ডার প্রসিডিওরটা যেটা হচ্ছে, যেগুলো পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেন্ড করে দিতে হবে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো দেখো ডিসক্রিপশন বক্সে লেখা আছে, কমেন্টে এখানে পিন করা আছে, নালে একবার তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ঝুমকাটা যেটা আমি এক্ষুনি দেখাচ্ছিলাম, এটার অ্যাপ্রক্স ওয়েট হচ্ছে 96,000 is the approx weight of this ঝুমকা। এই একটা ছোট ঝুমকো দেখো, এটা খুব সুন্দর, ওটা ডিট্যাচেবল। সো দেয়ার অ্যানাদার, এটা আমি দেখাচ্ছি। সো আরেকটা দেখাই, খুব সুন্দর, আমি যেরকম ইয়াররিংস পরে আছি এটা এরমই সিমিলার দেখতে, ছোটোর মধ্যে ইয়াররিংটা। সো এটা হচ্ছে ইয়াররিংটা, কানবালা স্টাইলের পুরো ইয়াররিংটা যাচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য ইয়াররিং, হাতে অনেকগুলো ট্যাগ। And the weight of this earring is approx is 13 grams is the approx weight, and इसका जो price आ रहा है that is 77,000 is the price of this earring। जेंट्स रिंग আমি দেখাবো, গ্লাস চুড়ে আমি প্রাইসটা বলছি, একটু ওয়েট করো। গ্লাস চুড়ের আরেকটা ডিজাইনও তোমাদের কিন্তু আমি দেখাবো। সো এইটার প্রাইস হচ্ছে 77,000 হচ্ছে এই ইয়াররিংটার প্রাইস। এটা দেখো আমার কানটা অনেকটা কিন্তু এই একই লেন্থে পড়বে। এটার প্রাইস হচ্ছে 77,000। ছোট একটা কি বলছিল। সো আরেকটা খুব সুন্দর রিং দেখে, এটা হচ্ছে ফ্লাওয়ার ডিজাইনের, এটা হচ্ছে ইয়াররিংটা ঝুমকো স্টাইল ফ্লাওয়ার মোটিফের মধ্যে ইয়াররিংটা আসছে। এটা এখানেই বেটার আসছে না? So this is the jhumko, and the approx weight of this jhumko is almost 16-17 grams, and etar price পড়ছে হচ্ছে 1,02,000 is the price of this jhumko। এটা দেখো ঝুমকোটা খুব সুন্দর দেখতে না? সেটা একবার তোমাদের দেখো পরলে এরম দেখতে লাগবে, পরলে কিন্তু এরম দেখতে লাগবে। What is the price of the saree? The price of this saree is, the price of this saree which I'm wearing is 2,699 is the price of this saree, and it actually खूब सुंदर, खूब माने फैब्रिक टाइम तो हम पढ़ेছি, so इसका जो फैब्रिक है बहुत सुंदर, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, एंड यहाँ पे ये जरी नहीं यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे जरी यूज़ नहीं हुआ है। दिस इज़ एक्चुअली रेशम, देख सकते बीच कलर का रेशम यूज़ कर, जरी का इफेक्ट दे रहे, बट उतना ब्राइट और ब्राइट नहीं दिखते जरी में जितना ब्राइट दिखते, बट बहुत सोबर कलेक्शन है। एंड ऑल ओवर साड़ी में देखिए ऐसे बूटी का काम है। सो द प्राइस ऑफ दिस साड़ी इज़ 2,699 इज़ द प्राइस ऑफ दिस साड़ी, एंड इसका बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल, बहुत सुंदर सुंदर कलर ऑप्शन अवेलेबल है। तो जैसे ज्वेलरीज में दिखा रही थी, ज्वेलरीज में কানের 6 গ্রামের মধ্যে, কানের 6 গ্রামের মধ্যে অনেক রকমের আছে, আমি দেখাবো তোমাদের। सो हाथ का ग्लास चूड़ का आप लोग डिज़ाइन पूछ रहे थे, उसका भी मैं डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ ग्लास चूड़ का। So the weight, approx weight is 66 grams is the approx weight of this glass shoe। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड में खारू का डिज़ाइन किया हुआ है, एंड एज वेल एज मिडिल वाले पोर्शन में मीना किया हुआ है पूरा डिज़ाइन में। एंड द प्राइस इज 3,83,000 इज द अप्रॉक्स वेट, लाइक द प्राइस ऑफ दिस ग्लास शू। एंड ये हाथ में एक मानताशा है, मानताशा जो एक दुटो डिज़ाइन देवे আমাকে। ये एक हाथ में देखिए मानताशा पहनी हुई हूँ। So this is the mantasha,
इसका जो अप्रॉक्स प्राइस आने वाला है दैट इज़ 83,000 इज़ द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस मानताशा। एक और मानताशा का डिज़ाइन आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे ये हाथ में ही दिखा रही हूँ। सो दिस इज़ अनदर डिज़ाइन। देखिए साइड में ऐसे डिज़ाइन आ रहा है। So the price of this mantasha is 81,000 is the approx price of this mantasha. एक और mantasha आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो that is मीना किया हुआ है mantasha। So this is another design. So इसका जो weight है that is almost like 13 grams, 12-13 grams, and the price is 75,000 is the price of this mantasha. मानताशा की एक और डिज़ाइन दिखा रही हूँ आप लोगों को। सो इसका जो वेट आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 17 ग्राम्स। 98,000 is the price of this mantasha. সরু চেনের মধ্যে কয়েকটা কালেকশন আমাকে এবার দাও না। হ্যাঁ, এইগুলো কয়েকটা ঝুমকো, ছোট ঝুমকোর মধ্যে একটা কালেকশন একটা দেখাই। এটা দেখাটা হচ্ছে খুব সুন্দর ছোট ঝুমকোর মধ্যে ডিজাইনটা। এটা করা হয়ে গেছে। So weight of this jhumko is 7.5 grams. So the price what is coming for this one is 44,000. 44,000 is the price of this jhumka. খুব সুন্দর ছোটর মধ্যে কিন্তু এই ডিজাইনটা। সো এটার আমি একবার তোমাদের দেখাচ্ছি, এরকম দেখতে লাগবে। দেখো এইটুকুনি একটা ঝুমকো, এই যে এটা যে ঝুমকোটা, মাঝখানেরটা তুমি তোমার নিচে করো, নিচে করো, উল্টো করো। সো এই ঝুমকোটার প্রাইস হচ্ছে 77,000 হচ্ছে এই ঝুমকোটার প্রাইস। হ্যাঁ, 7.5 গ্রামস 44,000 হচ্ছে এই ঝুমকোটার প্রাইস হচ্ছে। লাইট ওয়েট মানতাশা অনেকগুলো দেখিয়েছি গো। সো যেগুলো দেখালাম সেগুলো অ্যাপ্রক্স ওয়েট হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইক 12 গ্রামস 13 গ্রামস এরকমই, কিন্তু লাইট ওয়েটের মধ্যে পুরো মানতাশাগুলো দেখিয়েছি। আর যেটা এখন দেখাবো হচ্ছে 5.3 গ্রামসে 8.3 গ্রামসে একটা খুব সুন্দর একটা কানের দুল। সো এইটা হচ্ছে কানের দুলটাকে এরমভাবে দেখিয়ে দিই। সো দিস ইজ দ্য ইয়ারিং। $44,000 is what? 44,000 is 40 না, আগেরটা কত ছিল জানো? So last jhumka which I have shown you, the price of that last jhumka is 44,000, and the price of this one, the approx weight of this one is 8.36 grams. So this is the jhumka. ये ऐसे देख सकते हैं आप लोगों ने। सो इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज 48,000 इज द प्राइस ऑफ दिस झुमका। दिस इज 22 कैरेट हॉलमार्क विद योर HUID कोड। सो दिस इज द झुमका। আমি যে ঝুমকাটা আমি যে এটা পরে আছি, তোমার লেফট হ্যান্ডটা দেখাবো না, স্ক্রিনশট নেব। আমার লেফট হ্যান্ডে কোনটা স্ক্রিনশট নেবে গো? সো আমি যে ইয়ারিংটা পরে আছি এই ইয়ারিংটার প্রাইস হচ্ছে 1,13,000। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली ये वाले इयरिंग्स का आप लोग देख सकते हैं, बहुत सुंदर एक डिज़ाइन में किया हुआ है। दिस इज़ द टॉप पार्ट, एंड यहाँ पे पूरा नेट जैसे फिनिशिंग है इसका।
শেলের ওপরে পেন্ডেন্ট হবে, শেলের ওপরে পেন্ডেন্ট হবে, বাট আমি ওটা তোমাকে নেক্সট লাইফে কিন্তু তোমাদেরকে দেখাতে পারবো। খুব সুন্দর সুন্দর আমাদের অর্ডার আছে, আই থিঙ্ক সো নেক্সট লাইফের মধ্যে আমাদের চলে আসবে। দ্যাট ইজ নেক্সট লাইফ হচ্ছে আমাদের ফ্রাইডেতে হবে, তার মধ্যে কিন্তু তোমাদেরকে ওই শেলের পেন্ডেন্ট দেখিয়ে দিতে পারবো। খুব সুন্দর সুন্দর ডিজাইন আমাদের দেওয়া আছে, তা আমি দেখাচ্ছি। সো দ্য নেক্সট ইয়ারিং উইচ আই এম শোয়িং ইজ দিস ওয়ান। আমাকে পলার পেন্ডেন্টগুলো দাও না, পলার পেंडेंटগুলো দেখে নিই না, সেটা নতুন কালেक्शनগুলো এসেছে। सो दिस इज द ईयरिंग। मैं एक बार पहन के ऐसे दिखा रही हूँ, पहन के नहीं, कान के पास में रख के। सो इसका जो वेट आ रहा है दैट इज 8.390 ग्राम्स एंड द 49,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस ईयरिंग। 49,000 is the approx price of this earring. So this is the earring. ये भी देख सकते हैं पूरा नेट जैसे फिनिशिंग का ये पूरा काम किया, बहुत सुंदर दिखता है ये एक्चुअली पहनने में, एंड लाइट वेट में बहुत बड़ा एक डिज़ाइन होता है ये इसमें। ओके मैं जो पहनी हुई हूँ हाथ में ये ग्लास चूर का, आप लोग बहुत टाइम से होम डिलीवरी नीले से पेमेंट ऑप्शन क्या है, होम डिलीवरी अगर ले रहे तो हम लोग का पेमेंट ज्वेलरी के लिए पेमेंट ऑप्शन इज द बैंक ट्रांसफ़र, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन है, बैंक ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आप लोगों को। তুমি কি বালাটা আজকে দেখাবে? বালাটা আজকে দাও, আমি ট্রাই করছি তোমাদেরকে বালা দেখানোর জন্য। ব্রেসলেট মঙ্গলসূত্র দেখানোর জন্য তোমরা বলছিলে, এটা হচ্ছে काइंड ऑफ 4.42 ग्राम्स। सो ब्रेसलेट पेंडेंट में ये वाला आप लोग देख सकते हैं, बहुत सुंदर डिज़ाइन में। आई थिंक सो वाइट बेस होगा, तो यहाँ पे ऐसे दिखा देती हूँ मैं, कुछ वाइट बेस नहीं दिख रहा है। सो दिस इज़ द ब्रेसलेट पेन मंगलसूत्र, दिस इज़ द ब्रेसलेट, एंड यहाँ पे देखिए ऐसे झुमको जैसे ये वाला फॉल होने वाला है, जैसे पेंडेंट जैसे। एंड द प्राइस ऑफ दिस ब्रेसलेट मंगलसूत्र इज 28,800 इज द प्राइस ऑफ दिस ब्रेसलेट मंगलसूत्र। ये वाला ऐसे दिखने वाला है, देखिए लटकन जैसे, ये वाला पेंडेंट जैसे होते हैं ना चार्म ब्रेसलेट में, सो वैसे ये लटकने वाले काइंड ऑफ लाइक ऐसे होने वाले। আমি বোঝাতে পারছি না আমি যাও করে এটা। হ্যালো সো কাইন্ড অফ লাইক दिस। আমি এটা सो एक और ब्रेसलेट मंगलसूत्र दिखा रही हूँ। सो दिस इज़ द डिज़ाइन, इसमें भी चार्म है। सो ये वाला देख सकते हैं, दिस इज़ द चार्म एंड ऑल ओवर ऐसे काम जा रहा है। एंड द प्राइस ऑफ दिस ब्रेसलेट मंगलसूत्र इज 20,000 इज द प्राइस ऑफ दिस ब्रेसलेट मंगलसूत्र, एंड इसका भी वेट काइंड ऑफ लाइक 3.5 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस। তোমার রিংটার প্রাইস কত? তোমার কোন রিংটা বলছো? শাড়ি ফ্রম, okay, the saree which I'm wearing, it's from our own brand only, it's Kayashit exclusive brand. So if you want to order this saree, you have to order it through the WhatsApp number which is normally used for the exclusive part. So यहाँ पे 4 WhatsApp numbers है exclusive के, so 4 number normally मैं बाकी लाइफ में आप लोग देख सकते हैं साड़ी के लिए। एंड इसका जो प्राइस है दैट इज 2,699 इज द प्राइस ऑफ दिस साड़ी। আমাকে একটুখানি এ দাও না, বালা পলা, আমাকে পলার লকেটগুলো দেবে, বালা এটা একটুখানি করে দাও। আচ্ছা 36 ग्राम्स में नेकलेस दिखाओ। 36 ग्राम्स में बहुत सारे टाइप का नेकलेस होते हैं। सो बड़ा वाला नेकलेस का आप लोग प्राइस पूछ रहे थे, इसका ऑलमोस्ट 60 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस बड़ा नेकलेस एंड द प्राइस इज 3,52,000 इज द प्राइस ऑफ दिस लॉन्ग नेकलेस। लाइट वेट नोवा में मैंने 2 ग्राम आई थिंक सो 1.5 1.3 ग्राम का भी मैंने आज नोवा दिखाया है और दैट इज़ चैनल नोवा।
सो वो वाला आप देख सकते हैं। जिन लोगों को वो देखना है आप प्लीज़ रिमाइंड करके लाइव ख़त्म हो जाने के बाद रिमाइंड करके वो देख सकते हैं। তোমার লেফট রিংয়ের একটুখানি দেখো না দিস স্ক্রিন, এই যে লেফট রিংগুলো দেখো। একটা চিহ্ন রেখে পড়ান, তা দেখাবে আপনার। আচ্ছা, এটা পিছন দিকে দিতে হবে। এটার ওজন হচ্ছে 1.860, রতন চোর 1.860 মজুরি কত? এই যে ডায়মন্ড রিং দেখাবে, আমি ডায়মন্ড রিং দেখাবো, একটুখানি ওয়েট করতে হবে কেন আমি আগে কয়েকটা গোল্ডে দেখিয়ে দেবো, তারপর আমি পুরো ডায়মন্ড রিং কালেকশনটা দেখাবো। সো बालार মধ্যে অনেকগুলো তোমরা অলরেডি गाला भरा बालार মধ্যে। सो गाला भरा बाला जिन लोग को देखना था ये वाला फर्स्ट ऑप्शन जो दिखानी है ये वाला देख सकते हैं, लैकफील्ड बाला। सो दिस इज द डिज़ाइन। देखिए ऑल ओवर बाला में ऐसे डिज़ाइन जा रहे हैं। And the price of this bala, এটা weight করছে সেটা বলে দিই, almost 20 grams is the weight, এটা approx weight বলছি 20 grams। পলার নেকলেস সেট দেখাবে, ডায়মন্ড রিং আমি দেখাচ্ছি গো। সো দ্য প্রাইস ইজ 20 grams, 1,16,000 is the approx price of this बाला in pair। ये पेयर में बता रही हूँ, 1,16,000 is the price। एक और दिखा रही हूँ, 18 ग्राम्स में एक दिखा रही हूँ। सो एक साथ पैर में 18 ग्राम्स हो रहे। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 1,05,000 इज द प्राइस ऑफ दिस बाला। सो यहाँ पे डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं ऐसे जा रहे हैं। ঠিক আছে, ওটা অসুবিধা হচ্ছে না। So the price of this bala is 1,05,000 is the price, and इसका जो weight आ रहा है that is 18 grams is the approx weight of this bala। আমাকে একটুখানি এ দেবে না, এখনই কি মেকিং চার্জের উপরে ডিসকাউন্ট চলছে? মেকিং চার্জের উপরে এখন ডিসকাউন্ট চলছে না গো, আমাদের 15th of August অবধি কিন্তু ওই ডিসকাউন্টটা ভ্যালিড ছিল। পেটেই কম আছে, এত আর ডিসকাউন্ট কি নেবে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে আমি দেখাবো হচ্ছে পলার লকেট, সরি আমি ওয়ার্ডস পাচ্ছি, পলার লকেট দেখাচ্ছি নেক্সটে। সো পলার লকেটের মধ্যে প্রচুর কালেকশন এসেছে। সো প্রচুর কালেকশনের মধ্যে ফার্স্ট ওয়ান ইজ দিস হার্ট শেপ পলার লকেট। সো কাইন্ড অফ লাইক পরলে এরম দেখতে লাগবে। সো আমি তোমাদের এখান থেকে ডিজাইনটা দেখিয়ে দিই ভালোভাবে। সো দিস ইজ দ্য ডিজাইন। So this is the locket. So the price of this locket is 11,000 is the price of this locket, and इसका जो actually weight होने वाला that is almost like 2 grams is the approx weight of the gold here। नेक्स्ट लॉकेट जो दिखा रही हूँ वो भी दिखा देती हूँ। So next locket is this one. So this is in like a shell design। शेल डिज़ाइन बोल सकते हैं, नहीं तो गणेश जी का शुभ फेस का जो ये होता है मोटिव होता है वैसे भी बोल सकते हैं। इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज 6,000 इज द प्राइस ऑफ दिस पेंडेंट। So this is the 6,000 is the price।
এগুলো লাগছে না। এরকম করে দিলেই হয়ে যায়। There's another design which I'm showing you, ये छोटे में आ रहा है, बहुत सुंदर एक बटरफ्लाई डिजाइन मोटिफ में ये वाला आ रहा है। सो এটার প্রাইসটা কি পড়ছে? 3286 is the price of this polar locket. এটা কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে, কিন্তু কম প্রাইসের মধ্যে খুব ভালো দেখতে কিন্তু এটা। তোমার তোমার মান্তাসাটা কত প্রাইস? আমি মান্তাসাটা যেটা পরে আছি, দিস ইজ দ্য মান্তাসা and the price is 83,000 is the approx price of this মান্তাসা। and গিফট দেওয়ার জন্য কিন্তু এই পলা লকেটগুলো খুবই সুন্দর। এটা খুব সুন্দর, একটা ছোটোর মধ্যে ডিজাইন আসছে। এইটা যেমন প্রাইস হচ্ছে মাত্র 2,800 is the only, is just on 2,800 is the price of this Paula locket. And इसमें भी यहाँ पे देख सकते हैं हॉलमार्क एंड HUID कोड दिया हुआ है। आज का जो गोल्ड रेट है दैट इज 4,725 इज द गोल्ड रेट आज के लिए। सो दिस इज द पेंडेंट 2000 कत बोले ना 2,800 इज द प्राइस ऑफ दिस पेंडेंट। सो दिस इज अनदर पेंडेंट विच आई एम शोइंग यू। ये भी पॉला के ऊपर, ये डबल होल्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड में यहाँ पे चेन का। सो दिस इज द पेंडेंट। So the price of this is, so the weight of this one is 1.22 grams, 1.22 grams, and the price is 7,300 is the price of this Paula pendant. I to 10 না অসুবিধা হলে শিপিং চার্জেস কত নয় দাদা? শিপিং চার্জেস অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে তুমি কি জুয়েলারি নিচ্ছ, মানে কত গ্রামের জুয়েলারি বা কি প্রাইসের জুয়েলারি, তার উপরে কিন্তু শিপিং চার্জেস ডিপেন্ড করে। কেন সেটার উপরে ইন্স্যুরেন্স হয় প্লাস শিপিংটা ডিপেন্ড করে কোথায় বাড়ি আছে তোমাকে। সিওডি হয় না গোল্ড জুয়েলারিসে, কিন্তু সিওডি অ্যাভেলেবেল নেই। পলার আঙুঠি আছে, হ্যাঁ পলার রিংস আছে। পলার রিংসের মধ্যে অনেক রকমের কিন্তু অপশন আছে। সো আমি কয়েকটা আমি জাস্ট অপশন দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি অ্যাপ্রক্স প্রাইসগুলো বলে দিলে এটা 13,000 10,000 হচ্ছে এই লকেটগুলোর প্রাইস পড়ছে। সো আমি জাস্ট লকেটগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। মান্তাসা আমি অলরেডি আজকে দেখিয়ে দিয়েছি গো। তোমার লাইভটা শেষ হয়ে গেলে একবার রিমাইন্ড করে দেখে নেবে। গ্লাস শু আরেকটা খুব সুন্দর দেখায়, এইটাও আমি এরম এর ডিজাইনও আরেকটা দেখিয়েছিলাম আগে। সো এরম কিন্তু প্রচুর অপশন আছে তোমরা যাবে। পলারিং দেখাবো আমি তোমাদের একটু পরে, কিন্তু তার আগে আমি তোমাদের বলে দিই আমার নেকলেসটা অনেকক্ষণ ধরে তোমরা জিজ্ঞেস করছো। তো নেকলেস which I'm wearing is this one. So the approx weight of this necklace is 20 grams is the approx weight, and the price is 1,16,000 is the approx price of this necklace. এটা হচ্ছে মপ চেন বলে বা লং চেন বলে। সো দিস ইজ দ্য চেন। এখানে প্রত্যেকটা পার্টে কিন্তু আলাদা আলাদা ডিজাইন করা আছে এই চেনটা। And the price of this long chain is long hair or chain, that is 3,52,000 because the weight of this one is 60 grams. হ্যাঁ গ্লাস শু এর মধ্যে প্রচুর ডিজাইন আমি তোমাদের দেখা বলেছি। তো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্লাস শু which I am wearing. So the weight of this glass shoe is 66 grams. यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खारू जैसे साइड में डिजाइन किया हुआ है एंड पूरा इसमें देखिए ऐसे मीना किया हुआ है। So the price of this one is 3,83,000 is the price of this glass shoe. এর আমি গ্লাস চুরের মধ্যে তোমরা কয়েকটা আরেক অপশন দেখিয়ে দিই। দিস ইজ another option which I'm showing you.
ওটা খুলে একটু হাতে দাও, সেটাও খুলে দাও। আগে এটা দেখিয়ে দিই। এটা আমি দেখাচ্ছি তো। সো এই ডিজাইনটা দেখো। সো এটা হচ্ছে আরেকটা গ্লাস ডোর, এটার অ্যাপ্রক্স ওয়েট হচ্ছে 51.87. 51.87 is the weight of this glass shoe, and the price is 3,03,000 is the price of this glass. দেখো এটা কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে, মানে এটা মানে জাস্ট একটা পরলেই হাতটা কিন্তু ভরে যাবে পুরো। এটা একটু নামিয়ে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ নামাচ্ছি, চুলটা তো কম প্রাইসের মধ্যে ইয়ারিং দেখাও। কম প্রাইসে প্রচুর ইয়ারিংসের অপশন আছে, বাট সব কটা তো এইভাবে এরমভাবে দেখানো যায় না। তুমি একটুখানি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার কন্ট্যাক্ট করো, ওখানে কিন্তু আমরা এই ইয়ারিংসগুলো দেখিয়ে দিতে পারবো। সো গ্লাস চুড়ের মধ্যে এই আরেকটা অপশনও কিন্তু আমি হাতেরটা চেঞ্জ করে নিয়েছি। সো গ্লাস চুড়ে এই একটা অপশনও আছে, খুব সুন্দর দেখতে এটা দেখতে পাবে। सो ग्लास शू में एक और ऑप्शन ये वाला है। सो इसका भी जो वेट आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 50.2, एंड ये देखिए इसका डिज़ाइन देख सकते हैं ऐसे। तो इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज 2,93,000 इज द प्राइस ऑफ दिस ग्लास शू। তুমি যে ইয়ারিংটা পরেছো সেটা দেখো, আমি যে ইয়ারিংটা পরেছি এটা হচ্ছে ইয়ারিংটা। And the price of this earring is 1,13,000. Its approx weight is the 19 gram is the approx weight of this earring. এবার কি দেখাই বলো তো তোমাদেরকে। এরপরে যেটা দেখাচ্ছি চূড় আর কঙ্কনের মানে এরম পেয়ার আপ করেও তোমরা পড়তে পারো, ইন্ডিভিজুয়ালিও পড়তে পারো। সো আমি এই পেয়ার আপে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে চূড় আর কঙ্কনের ডিজাইনটা। सो ये वाला देख सकते हैं चूड़ा कॉन्कोन का एक साथ मैंने पेयर अप करके किए। ये अलग इंडिविजुअल भी आप लोग खरीद ले सकते हैं अगर लेना है तो। सो दिस इज द कॉन्कोन डिज़ाइन। $19.08। सो बहुत लाइट वेट कॉन्कोन है, 19 ग्राम्स के अंदर आ रहे हैं ऑलमोस्ट। इसमें मीना किया हुआ भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। And the price is 1,11,000 is the approx price of this कॉन्कोन। and ये this is openable लॉक सिस्टम में ये कॉन्कोन आ रहा है, ये देख सकते हैं। दिस लॉक सिस्टम में ये वाला कॉन्कोन आ रहा है, ओपनेबल है, इजीली पहन सकते हैं। यहाँ पे ये वाला चूड़ जो दिखा रही थी दिस इज द चूड़। इसका जो अप्रॉक्स वेट आ रहा है दैट इज ऑल्सो 20.290। 1,18,000 is the price of this shoe। তোমার নেকলেসটার প্রাইস বলো। আমার নেকলেসটা যেটা পড়ে আছে এই নেকলেসটার প্রাইস হচ্ছে 1,16,000 is the price of this necklace। and एक और पे यहाँ पे मैंने नेकलेस अभी पहन लिया, दैट इज दिस फिश पेंडेंट। सो दिस इज द फिश पेंडेंट, बहुत सुंदर डिज़ाइन है। तो एंड फिश पेंडेंट का जो प्राइस आ रहा है, এটা प्राइसটা